Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Doktor. Kak Bang, sihat ke? Sihat, Doktor, sihat. Dah sampai kampus ke belum lagi? Sampai dah. Sampai dah, Alhamdulillah. Ada yang sangkut lagi ke tak tahulah kan? Okay, so hari ni kita sambung baliklah perbincangan kita dalam pendidikan 2 ni, pendidikan 1. Ni kita akan bincangkan berkenaan sampling. Okay? Jadi sebelum cuti hari tu, okay, kita dah bincangkan sedikit berkenaan dengan persampelan. Okay? Persampelan. Okay, so tak apa, hari ni kita tengok baliklah. Saya rasa saya start daripada mula balik. Okay, so walaupun kita agak tertinggal sikit, tak apa, saya cuba kejar balik apa yang kita tertinggal. Okay. Okay, boleh nampak kan? Jelas, Doktor. Okay. So, sampling atau persampelan, saya guna metode Dr. Musharraf, senang. Okay. So, benda ni kita dah bincangkan sebelum ni, baik dalam pendidikan kualitatif ataupun pendidikan kuantitatif. So, saya rasa dah dibincangkan secara detail dalam pendidikan kuantitatif dulu. Okay, cuma fokusnya adalah berkenaan dengan persampelan probability dan juga non-probability. Okay, so ini kita tengok dua. Okay, yang mana guna untuk kualitatif, yang mana kita gunakan untuk kuantitatif. Okay, so why do we use sampling? Kenapa kita gunakan persampelan? Bila sebut tentang sampling, ia adalah proses, okay, ataupun teknik, okay, untuk kita dapatkan sampel. Okay, proses persampelan. Okay, so get information from large populations with reduced cost, reduced field time, increased accuracy, enhanced methods, maximum precision in your estimate, minimal bias, impossible to study everyone. Okay, so kita terpaksa kita perlu gunakan, okay, sampel, okay, sebab menggunakan population adalah sangat tidak praktikal dan impossible. Okay, so kalau awak buat kajian berkenaan, saya tak payah ambil skop besar, saya belajar UMT saja. Okay, so populasinya belajar UMT. So sekiranya kita tidak menggunakan sampel, okay, kita gunakan population, so awak akan pergi kepada setiap orang di UMT untuk awak dapatkan data dan juga maklumat. Okay, so awak perlu tanya setiap orang, perlu soal setiap orang yang ada di UMT. Okay, semua pelajar UMT kan, sebab kita kata populasi kita ada pelajar UMT. So sebab tu kita menggunakan sampling. Okay, kita gunakan sampel. Okay, so definition of sampling, procedure
by which some members of a given population are selected as representative of the entire population. Okay, so persampalan adalah prosedur, okay, di mana ahli dalam setiap populasi, okay, dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. So sampel dia mewakili that population. Okay, so ini gambaran dia, okay, antara populasi dan sampel. Okay, the entire group or study elements for which we wish to make an estimate itu dikenali sebagai population ataupun populasi. Okay, aggregate of persons, events, objects. So dia adalah keseluruhan. Okay, keseluruhan kelompok ataupun study element yang kita akan jalankan kajian. Okay, sampel pula adalah is a part or portion of the population. Okay, sebahagian daripada populasi. Okay, ideally selected so that it is representative of the population whose variables are under study. Okay, so sampel adalah sebahagian daripada populasi dan dia dipilih untuk mewakili populasi tersebut. Okay, part of a population is chosen to provide information which can be generalized to the whole. Okay, so untuk kita jalankan kajian ke atas pelajar UMT sebagai contoh, populasinya pelajar UMT dan kita ambil sampel sebahagian daripada pelajar UMT. Kita tak perlu ambil semua. Kemudian dapatan tersebut akan maklumat yang kita dapat akan kita generalisasikan kepada populasi balik. Macam contoh kita kata awak nak buat tentang motivasi dalam kalangan pelajar UMT. So awak nak tahu pelajar UMT motivated ataupun tidak. So awak pun jalankan kajian deskriptif cukuplah untuk nak tahu tahap motivasi pelajar UMT. So jadi populasi secara umumnya adalah pelajar UMT. Okay, kemudian untuk awak dapatkan data atau maklumat berkenaan level of motivation among UMT student, okay, so awak ambil lah sebahagian daripada pelajar UMT. Mungkin ambil kos ni sikit, kos ni sikit, kos ni sikit, mengikut portion yang berkenaan. Okay, kemudian awak pun ukurlah dia punya motivation. So awak dapat level of motivation, awak pun generalizekan keputusan awak. Awak mengatakan, for example, dapatan awak menunjukkan, okay, pelajar UMT rata-ratanya berada pada tahap motivasi yang tinggi. Walaupun awak hanya ambil itu sebahagian daripada populasi, sebab sampel yang awak ambil, okay, sampel yang dipilih mewakili populasi. That is why kita boleh generalizekan keputusan kajian kita, maklumat yang kita dapat kepada populasi secara umum. So ni gambaran dalam populasi, saya dah sentuh juga, okay, kita ada target population. Okay, population to be studied to which the investigator wants to generalize his result. Okay, target population yang besar lah. Okay, kemudian kita ada source population ataupun accessible population. Kemudian kita ada study population. Okay, so target population, okay, for example, okay, white adults at risk of a cardiovascular disease in the USA. Itu target dia. Source of population adalah town of Birmingham, Massachusetts in USA. Okay, so dia makin kecil lah. Okay, instead of kita gunakan kita target kita adalah orang yang mengalami cardiovascular disease yang berisiko menghadapi cardiovascular disease, adults. Okay, DSA, so maksudnya besar. Okay, tapi kita punya accessible population adalah kita kecilkan, kita fokus kepada Massachusetts in USA. Okay, so maksudnya orang yang ada cardiovascular disease yang ada dekat Massachusetts lah. Okay, kemudian dia terus kepada study population, kita random study population ni kita punya sample lah. Okay, random sample of women and men and women 30 to 59 years. So kita ambil daripada that source population tadi. Okay, target population, accessible population. Okay, so untuk dapatkan, kita target population ni agak sukar lah sebab dia terlalu besar. So kita perlu pada proses population yang kita boleh access. Okay, kita boleh access
Okay, yang boleh memberikan kita sumber pada sampel kita. Okay. Okay, so ni gambaran dia, population versus sample, drug users in Malaysia. Okay. Secara umumnya, drug users in Malaysia, person convicted of drunk driving, okay, all medical doctors in Klang Valley, okay, residents of Bangi with diabetes mellitus. Okay, so itu adalah among population. Dan kita, dalam sampel kita ambil sebahagian saja. Okay, so for example pusat serenti A. Okay, ataupun among those seen with severe injuries in hospital A. Okay, so kalau medical doctor tadi all about diagnosis Klang Valley besar. So kita sampel kita adalah medical doctors in HKL, for example. Okay, residents of Bangi with diabetes mellitus. Okay, so kita punya sampel adalah residents of Bangi section 3 with diabetes mellitus. Okay, so bila sebut populasi, ia adalah entire set of objek lah, keseluruhan. Tetapi populasi hanyalah sebahagian daripada populasi tersebut. So dalam sampling, ini pun saya dah sentuh dalam kelas yang lepas berkenaan dengan beberapa terminologi, okay, seperti sampling unit ataupun element. Okay, subject under observation on which information is collected. Okay, smallest unit from which sample can be selected. Okay, so sampling unit adalah subject under observation lah. Kita punya sampel-sampel dalam kita punya sampel kita tu. Okay, okay, sampling fraction, ratio between sample size, kita estimate, dan population size. So, ia adalah kadar, okay, di antara size sampel dan juga population size. Berapa kadar dia? Okay, sampling frame, a list of all the sampling units from which sample is drawn. Okay, so for example, student register, okay, patient register, list of houses in the residential area, list of health facilities. Okay, so bila disebutkan list itu adalah sampling frame. Walaupun nama dia frame, kerangka pensampelan, tapi dia sebenarnya adalah merujuk kepada list, kepada sampling units. Okay, di mana kita draw kita punya sampel. Sampling frame sangat penting, especially bila kita nak gunakan probability sampling. Okay, seperti random sampling, kita perlukan kepada sampling frame. Okay, dan awak nampak kan macam banyak sangat lah, nanti pelajar UMT ada 14,000, takkan saya nak senaraikan 14,000. Okay, so secara teorinya, okay, dia adalah list. Okay, tetapi secara saya rasa mungkin boleh kita secara praktikalnya kot. Okay, cukuplah kita tahu yang jumlah populasinya berapa, so that is enough. Okay, untuk kita menyatakan itu adalah sampling frame. Okay, tetapi sampling frame pada asasnya adalah senarai, okay, senarai sampel, okay, senarai nama atau senarai units yang kita nak draw kita punya sampel. Okay, so sampling frame is the list of elements, units of the population. Okay, for example, population survey. Okay, EQ population survey, list of people. Okay, clinical trial, list of patients with a particular disease. Okay, so kata kita buat EQ punya survey, so kita perlukan list of people lah. Okay, kalau kita buat clinical trial, okay, kita perlukan senarai patient untuk that particular disease. Okay, case control, list of people with disease and list of people without the disease. Okay, so ini bila sebut tentang sampling frame, awak ingat itu melibatkan kepada list of elements atau unit dalam populasi tersebut. Ada apa soalan? Okay, so jadi untuk kita design the sample, okay, ada 3 decisions di sini. Dia kata, okay, yang pertama, who will be surveyed? Okay, the sample. The researcher must determine what type of information is needed and who is most likely to have it. Okay. Yang kedua, berapa ramai? Itu melibatkan kepada sample size.
large sample give more reliable results than small samples. However, it is not necessary to sample the entire target population. Need sample size estimation. Okay, so dia kata sample size memainkan peranan penting. Okay, semakin besar sample size, okay, semakin reliable kita punya keputusan berbanding dengan sample size yang kecil. Tetapi tak perlulah kita ambil the entire population. Okay, kena estimate jugalah berapa ramai yang perlu diambil. Okay, how should the sample be chosen? Okay, ni sampling. Okay, sample members may be chosen at random from the entire population. The researcher might select people who are easier to obtain information from. That is non-probability sample. Okay, so kita nak choose macam mana. Sama ada kita nak pergi pada probability sampling ataupun kita nak pergi kepada non-probability sampling. Kalau contoh untuk probability sampling, okay, kita choose at random daripada population. Okay, ataupun mungkin kita nak ambil orang yang senang saja kita dapat. Iaitu kita panggil sebagai non-probability sampling under convenient sampling. Okay, so the needs of researcher project will determine which method is most effective. So ingatlah, untuk determine design kita semua sampel ada 3 decision yang perlu kita buat. Pertama, siapa yang akan kita survey, okay, kaji tu, okay, itu sampel. Yang kedua, berapa ramai yang diperlukan. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita nak buat sampling. Okay. Sama ada pergi pada non-probability ataupun probability sampling. Okay, so bila sebut tentang sampling, okay, sampel yang diambil perlulah represent the population. Okay, sebab of course sampel yang kita ambil perlu represent kita punya population. Kalau tak, dia akan jadi bias. Okay, so a sample should accurately reflect distribution of relevant variable in population. Okay, so maksudnya sampel yang awak ambil perlu reflect, okay, dia punya population. Representativeness essential to generalize. Okay, so that's why kita perlukan kepada sampel yang mewakili. Okay, kewakilan tu sangat penting, representativeness. Sebab apa? Sebab kita akan generalizekan kita punya keputusan ataupun maklumat yang kita dapat nanti kepada populasi. Okay, so ensure representativeness before starting, confirm once completed. Okay, so awak perlu pastikan, okay, sampel mewakili populasi, okay, sebelum awak start. Okay, kemudian you have to confirm, okay, bila awak dah complete. Sebab apa? Sebab kalau awak gunakan sampel yang tidak mewakili, okay, itu akan menimbulkan bias. Okay, so ada apa-apa soalan? Kita boleh pergi laju kan, sebabnya benda ni dah dibincangkan sebelum ni. Okay, banyak kali dah dalam kelas kualitatif, dalam kelas kuantitatif, semua dibincangkan. Okay, so macam saya bagi tahu tadi, okay, sampling ada 2 bentuk. Okay, satu dipanggil sebagai non-probability sampling, okay, ataupun persampelan bukan kebarangkalian, dan satu lagi adalah probability sampling. Okay, so kebanyakan kajian kualitatif, okay, dia akan pergi kepada non-probability sampling. Okay, seperti purposive sampling ataupun kita gunakan snowball sampling. Okay, so sebab dalam kajian kualitatif, kita perlukan orang yang ada pengalaman untuk bercerita tentang sesuatu fenomena. So that is why kebanyakannya kita fokuskan kepada purposive sampling, persampelan bertujuan. Saya harap masih ingat lagi lah. Okay, so bila kita masuk kepada qualitative research, okay, so persampelan biasanya digunakan adalah persampelan jenis non-probability, okay, iaitu purposive sampling. Okay, so tapi dalam kajian kuantitatif juga, okay, kita masih boleh gunakan, okay, probability, non-probability sampling, tak jadi masalah. Okay, so dalam non-probability sampling kita ada sebagai contoh convenience sample, okay, ease of access. Okay, main shopping street as sample for a city ward. Okay, so ni sampel convenient ni sampel asal dan.
Okay, yang mana datang dulu kita bagi mungkin. Kita buat survey. So, tanpa dia persampalan mudah. Nama dia persampalan mudah. Okay, so awak nak buat survey dekat restoran. Okay, so awak tengok je siapa yang masih macam, let's say, 50 orang pertama yang meninggalkan restoran tersebut. Awak nak tengok kepuasan dia. Okay, so bagi je lah survey. Tak perlu fokus kepada mana-mana kriteria. So siapa-siapa yang duduk dalam restoran tu nak keluar, awak bagi survey. Okay, yang kedua adalah snowball sampling, friend to friend. Yang ni macam dapatkan dapatkan maklumat daripada untuk orang yang seterusnya, awak akan dapatkan maklumat daripada orang yang sampel awak tu lah. Contoh, awak nak tahu macam masalah penagihan dadah sebagai contoh. Siapa lagi? Ganas sangat contoh dia. Kawan awak yang merokok. Okey, awak buat kajian tentang merokok. Okay, kemudian awak nak buat kajian seterusnya adalah awak minta lah kawan awak yang awak jadikan sampel tadi untuk cadangkan individu seterusnya untuk dijadikan sampel. Tu nama dia, sebab tu nama dia snowball sampling, sebab daripada kecil dia menjadi semakin besar. Yang ketiga adalah purposive sampling. Okay, yang ni you choose who you think should be in the study. Okay, macam kajian kualitatif tadilah. Okay, kita dalam fenomena banjir sebagai contoh, kita nak minta dia sharekan pengalaman menghadapi banjir. Of course, hanya orang yang mengalami dek banjir saja yang boleh bercerita tentang dek pengalaman. Okay, so that's why kita fokus kepada purposive sampling, bertujuan. Okay. So sebab apa dipanggil non-probability sampling? Sebab probability of being chosen is unknown. Okay, cheaper but unable to generalize or infer. Okay, potential for bias. Okay, so kita tak tahu kebarangkalian untuk dipilih sebab setiap orang, kalau kita gunakan non-probability sampling, tidak mempunyai equal chance untuk dipilih sebagai sampel. Okay? Boleh? Ada apa-apa soalan? Okay, dalam probability sampling pula, kita ada seperti random sampling. Yang ni saya dah bincangkan sebelum ni dalam kelas sebelum cuti hari tu. Okay, random sampling, each subject has a known probability of being selected. Okay, so dalam that populasi tu, okay, semua orang mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai peserta. Okay, so jadi allows application of statistical sampling theory to results to generalize dan juga test the hypothesis. Okay, so ini adalah methods yang sampling methods yang kita gunakan dalam probability sampling. Okay, persampelan kebarangkalian. Okay, kita ada simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, multi-stage sampling dan juga cluster sampling. Kita tengok satu persatu. Okay, simple random sampling. Okay, yang ni persampelan rawak mudah. Saya nak awak bagi penekanan lah sedikit berkenaan dengan sampling ni. Okay, so principle dia equal chance or probability of drawing each unit. So setiap orang dalam populasi tu, okay, mempunyai equal chance ataupun equal probability untuk dipilih sebagai peserta ataupun sampel. Okay, jadi prosedur ni biasanya kita take sampling population. Okay, so bila kita dah identify kita punya population, okay, kita need listing of all sampling units. Ni kita panggil sebagai sampling frame tadi. Okay, kita bagi nombor kepada setiap unit, dia punya sampel tadilah. Kemudian kita akan draw atau pilih unit-unit tersebut secara random ataupun rawak. Okay, so jadi bagaimana kita nak pilih secara rawak tu? Okay, kita boleh gunakan fishbowl ataupun lottery. Okay, useful is population is small lah. Okay, so awak letak nama di dalam balang. Okay, so boleh draw.
nama daripada balang tersebut. Ataupun kita boleh gunakan computer programs ataupun table of random numbers. Okay, so ni random number generator and checker. So nanti komputer akan help you, okay, to identify the number untuk awak punya population. Okay, ni table of random numbers. Okay, so jadi simple random sampling ni antara kelebihan dia adalah simple. Okay, simple dan sampling error easily measured. Okay, so simple sebab bila awak dah ada sampling frame, okay, so awak boleh draw awak punya sample daripada a list tersebut. Okay, disadvantages, need complete list of units. Okay, so kelemahan dia perlukan kepada complete list. Okay, list yang penuh untuk setiap elemen yang ada di dalam, untuk unit yang ada di dalam populasi tersebut. Okay, does not always achieve best representativeness. Dia tak semestinya akan dapat representativeness, and units may be scattered and poorly accessible. Okay, so ni cara simple random sampling. To identify the number of all elements or sampling units in the population. Okay, kemudian decide on the sample size. Okay, select via fishbowl draw tab draw table of random numbers or computer program tadi. Okay, for example, 80 students in a class. Okay, identify or tag students from number 1 until 80. Okay, suppose you decide on 20 sample using simple random sampling. Okay, so awak draw lah. Okay, so daripada tu keluarkan 20 nama. Okay, tengok student mana yang kena. Okay, yang ni evaluate the prevalence of dental caries among 1,200 children attending a school. Okay, nak tengok caries gigi dia. List of children attending the school. Okay, so kita ada 1,200 populasi kan pelajar kan yang dekat sekolah tu. Okay, so children numerated from 1 sampai 1,200. So kita nomborkan pelajar daripada 1 hingga 200. Kita perlukan dalam 100 children untuk kita punya sample size. Okay, so jadi kita akan random sample, kita akan keluarkan 100 orang, okay, di antara nombor 1 hingga 1,200. So macam mana nak buat? Nak randomly select, boleh gunakan yang tadi lah. Okay, sama ada fishbowl atau lottery tadi, ataupun table of random number, ataupun computer generating. Okay, so ni contoh dan gambaran berkenaan dengan simple random sampling. Okay, yang kedua adalah systematic sampling. Okay, masih lagi under probability sampling ataupun persampelan kebarangkalian. Okay, so principle dia, select sample at regular intervals based on sampling fraction. Okay, advantages, simple, sampling error easily measured. Disadvantages, need complete list of units, okay, periodicity. Okay, so kita select sample pada regular interval. Yang ni berdasarkan kepada N yang saya cerita dulu. Okay, let's say kita berdasarkan kepada sample fraction tadi, okay, kita perlukan pada orang yang kelima. So kita akan select orang yang kelima, kemudian yang seterusnya adalah 5 yang seterusnya. 5 dan 5 yang kedua, lagi 5 lagi. Okay, so maksudnya orang yang kelima, ke-10, ke-15, ke-20. So sebab tu dia kata regular interval. Okay, so ni contoh dia, N, kita punya populasi adalah 1,200 dan kita punya sampel tadi adalah lebih kurang dalam 60 orang. Okay, sampling fraction 1,200 bahagi
60. So sampling fraction kita adalah 20. Okey, list persen daripada kita senaraikan persen tadi, budak sekolah tadi tu daripada 1 hingga 1200. Kemudian kita randomly select the first number, for example between 1 and 20. Okay, for example 8. Okay, so the first person yang kita select adalah orang yang ke-8 the list. Okay, so second person, so dia akan jadi 8 campur 20, so seterusnya adalah orang yang ke-28. So dia ada interval yang cantik macam itu. Dia bukan ambil secara tu tapi berdasarkan kepada sampling fraction kita. Okay. Jadi macam ni. Okay. So yang pertama tadi adalah orang yang ke-8. Okay. Dan berdasarkan kepada sampling fraction, okay, populasi bahagi dengan sample size, number of sample kita dapat dalam berapa tadi? 20. Okay. So 8 campur 20 jadi 28. Okay. Orang yang seterusnya adalah, tengoklah, dia punya fraction tadi ada ke 20 lagi. Okay. So jadi 20. Yang seterusnya, okay, second person akan jadi 8 campur 20 dan jadi 28. So every 28. Okay. So itu adalah systematic sampling. Okay, yang seterusnya adalah stratified sampling. Okay, prinsipal dia adalah divide sampling frame into homogeneous subgroups or strata. Okay, age group, occupation. So kita pecahkan kepada strata ataupun sub-sub kumpulan. Okay, so daripada strata tersebutlah kita akan draw sampel secara random. Okay, so attempts to stratify the population such that population is homogeneous with respect to the characteristic being stratified. Okay, characteristic chosen as basis for stratification are easily identifiable in the population. For example, age, sex, race, religion, weight, height, rural, urban, etc. in combination. Okay, so yang ni melibatkan kepada kita pecahkan ikut subgroup. Okay, sebagai contoh, kita kata populasi kita adalah kita buat kajian berkenaan dengan pelajar UMT jugalah. Okay, so kita ambil pelajar UMT, kita pecahkan kepada stratify. Contoh mengikut bangsa. Okay, Melayu, Cina, India. Okay, so kita akan draw random sample. Okay, selepas kita pecahkan kepada subgroup tersebut. Okay, so kita pecahkan Melayu, Cina, India sebagai contoh. So daripada dalam kumpulan, setiap kumpulan tu barulah kita randomkan kita punya pemilihan sampel. Okay, so advantages can acquire information about whole population and individual strata. Okay, precision increase if variability within strata is less homogeneous than between strata. Okay, so kita boleh dapatkan maklumat yang lebih terperinci, okay, tentang populasi secara keseluruhan. Okay, sebab biasanya kalau kita tengok contoh, mungkin kita tengok biasanya kita pecahkan ikut jantina. Okay, so itu akan lebih menampakkan, okay, dia punya the whole population. So maksudnya kita boleh ambil berapa lelaki, berapa perempuan. Okay, sebabnya kadang-kadang kalau kita buat random sampling biasa, kita ambil saja, okay, apa yang ada. Okay, dalam balang tu dia bercampur semua kan. Tapi kalau kita pecahkan kepada lelaki dan perempuan ataupun kita ambil pada bangsa ataupun jenis pekerjaan dia, itu kita panggil sebagai stratified sampling. Bila benda melibatkan kepada pecahan kepada subgroup, itu adalah stratified sampling. Okay, so jadi disadvantages can be difficult to identify strata, loss of precision if small numbers of individual strata.
Okay, resolve by sampling proportionate to stratum population. So dia akan hilang dia punya ketepatan, okay, sekiranya small number of individual dalam strata tersebut. Okay, so ini contoh stratified random sampling. Okay, universiti kita pecahkan mengikut faculties. Okay, faculty A, faculty B. Okay, kemudian daripada faculty tu akan randomly select ajar daripada faculty tersebut. Okay, yang seterusnya adalah cluster sampling. Okay, sample units not identified independently but in a group or cluster. Okay, so kita tak pakai individu dalam set unit, kita pergi pada cluster. Okay, contoh kita ambil bahagian Terengganu ni, besar sangat boleh lah. Bahagian cluster, kan nampak senang, kita nampak macam daerah kan. Okay, so dalam negeri Terengganu, daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, so dipecahkan ikut cluster. Okay, kemudian di dalam cluster tersebutlah baru kita random. Cluster itu akan dipilih secara random. Okay, dia besar. Kita bukan tengok pada individu. So bila kita dah dapat cluster tu, barulah kita go untuk kepada orang yang di dalam cluster tersebut. Okay, so kita sample unit berdasarkan kepada group. Okay, so ni contoh dia. Okay, so kita ada section, contoh section 1 dekat bahagian ni contoh halam lah kot, section 1, section 2, section 3, 4, 5. Okay, so kita pilih cluster dia. Cluster 1, okay, maksudnya dalam group 1, dalam section 2 kita tak ambil. Okay, kita randomly select untuk section 5. So, nanti orang yang dalam unit tersebut akan pilih untuk dia punya populasi, sample. Kalau yang tadi, kalau dalam probability sampling tadi, okay, dia tak ikut cluster. Okay, maksudnya dia akan secara keseluruhan ni. Seksi-seksi ni semua tidak ada, dia bergabung. Tapi yang bila cluster, dia pecahkan mengikut kumpulan. Kumpulan tersebut dipilih secara rawak. Okay, so universiti dia pecahkan kluster-kluster dia lah. Okay, UMT, UNIZA, UMK sebagai contoh dekat Pantai Timur. Kemudian universiti itu akan dipilih secara rawak. Okay, kluster dia tu. Kemudian dalam tu baru kita buat kajian, baru kita ambil sampel. Okay, so kelebihan dia simple as complete list of sampling units within population not required. Okay, less travel resources required. Okay, so sebab kita gunakan cluster, so kita tak perlukan kepada list of sampling units. Okay, disadvantages, potential problem is that cluster members are more likely to be alike than those in another cluster. Okay, thus this dependence needs to be taken into account in sample size and the analysis. Okay, so kekurangan dia adalah masalah dia adalah cluster members tu biasanya dia homogeneous. Okay, orang yang macam mempunyai karakteristik yang sama. Okay, so members are more likely to be alike than those in another cluster. So dalam kelompok dia sama, kelompok lain tu macam tak sama, berbeza. So that's why dia akan jadi problem lah bila buat perbandingan ke apa ke. So dia akan jadi benda yang different, yang bukan disebabkan oleh faktor yang memang kita nak tengok different tu. Mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain lah. Faktor individual differences. Okay, dan kita ada multi-stage sampling. Okay, prinsipal dia adalah consecutive sampling. Okay, for example, sampling unit household. Okay, kita punya sampling unit kita adalah household. Tapi kita multi-stage kan. Okay, dia ada pelbagai level. Mula-mula stage 1 kita draw daripada kejiranan dulu yang besar. Okay, so daripada kejiranan, okay, kita ambil building.
Daripada building tu baru kita pergi kepada household, orang yang dalam rumah. Okey. Okey, lalu kita kejiranan yang besar. Okey. Satu kejiranan yang besar. Okey. So kita pun draw kat building, bangunan dan rumah-rumah tertentu. Okey. So dalam satu kejiranan, so contoh kawasan Tok Jembal ni. Okey. Dekat satu taman sebagai contoh. Okey. So itu kejiranan. Okey. So satu stage. Okey, stage yang kedua, kita akan draw building. Okey, identify bangunan mana yang akan kita select. Okey. Kemudian daripada dalam that particular bangunan-bangunan tersebut, kita akan baru kita draw kita punya sampel household. Ini sebab household, sebab tu kita guna nama household. Okay. Research question contoh. What is the prevalence of myopia in Malaysian school children? Okay. So Malaysian school children. So select the states in Malaysia. Okay. So dia ada multi-stage. Mula-mula select the state. Okay, negeri. Kemudian district within the state. Okay, dia masuk kepada district. Okay, kemudian daripada district, kita identify school. Okay, selepas school, baru kita pergi kepada classroom. Okay, in the school. Okay, the students then selected and investigated for myopia. Okay, so daripada atas tadi, state of dekat negeri-negeri di Malaysia. Kemudian kita multi-stagekan kepada distrik, okay, daerah dalam negeri itu. Okay, so daripada daerah tu kita identify school dalam daerah tersebut. Kemudian daripada school tu, dia pergi lagi kepada classroom. Barulah kita jumpa dengan sampel kita. Sebab tu nama dia multi-stage sampling. Okay, so ada apa-apa soalan berkenaan dengan probability sampling? So ini ada pengulangan saja. So saya dah pernah bagi gambaran yang ada secara gambar, okay, bergambar, okay, bagaimana sesuatu sampling itu dijalankan. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita break dulu dalam 5 minit. Jadi kita sambung sikit lagi berkenaan dengan non-probability sampling.
Okay, mari kita sambung sikit lagi. Okay, so jenis yang kedua, okay, tadi kita dah bincangkan berkenaan dengan probability ataupun random sampling. Okay, sekarang kita tengok non-random sampling ataupun non-probability sampling. Okay, so non-probability sampling do not follow theory of probability. Okay, when used when the number of elements in a population is unknown, cannot be individually identified. Okay, so do not require a sampling frame. Okay, seperti quota sampling, kita ada contoh probability sampling, non-probability sampling seperti quota sampling, convenience or accidental sampling, judgmental sampling atau purposive sampling, dan juga kita ada snowball sampling. Okay, so quota sampling, okay, main consideration is the ease of access to sample population. For example, some visible characteristic. Sample is selected from convenient location. Sample are predetermined. Okay, process continues still get the number of required respondents quota. Okay, so kita ambil saja, okay, berdasarkan kepada berapa ramai yang kita nak. Okay, for example, you want to select 20 male students in order to find the average age of male students in the class. Okay, decide to stand at the door. Okay, ask any male student who comes in till you get the ages of 20 males. Okay, so kita nak dapatkan 20 orang lelaki. Okay, kita nak cari average age pelajar lelaki di dalam kelas. Okay, so apa yang kita buat adalah, okay, kita tunggu saja yang masuk, kita ambil dapatkan 20 orang pertama yang masuk tu. Okay, so itulah yang akan jadi sampel kita. So bila dah cukup kota berapa ramai yang kita nak, so kita stop. Okay, so sebab tu nama dia quota sampling, dan main consideration adalah dia memberikan akses mudah, okay, untuk kita proses sampling kita. Okay, so asalkan done, kita ambil saja dan kita akan stop, okay, bila kita dah cukup, okay, dengan kota ataupun number yang kita perlukan. Okay, advantages dia, cheap way of selecting sample, do not require a sampling frame. Awak tak perlu senarai senarai it guarantees the inclusion of the type of people you need. So dia menjamin kepada orang yang awak perlukan untuk sampel awak. Okay, disadvantages dia, not a probability sampling. Findings cannot be generalized to the whole population. So itu kelemahan dia. Okay, so dia bukan probability sampling dan dapatan dia tidak boleh kita generalisasikan kepada populasi secara general. Okay, yang kedua adalah convenience sampling. Also based on convenience in assessing the sample population. Okay, so also based on convenience in accessing the sampling population. Not attempt to include people with obvious visible characteristic. So ni persampelan mudah. Okay, common in market research and newspaper reporters. Advantages and disadvantages as quota sampling. So dia lebih kurang macam quota sampling juga. Okay, so awak akan dapatkan siapa saja, okay, yang awak dapat. Okay, dengan newspaper reporters. Sebab market research ni biasanya kita buat survey market tu, market survey, okay, kita akan tanya saja siapa-siapa saja kan. Okay, so tu convenience sampling atau persampelan mudah. Jadi advantages dengan disadvantages sama seperti dengan quota sampling. Okay, yang seterusnya adalah purposive sampling.
Yang ni based on the judgment of the researchers to who can provide the best information. Okay, researcher goes to people he thinks he can contribute information useful in something that is only known a little. Okay, yang ni purposive sampling ni banyak kita gunakan dalam penyelidikan kualitatif. Okay, sebab dia kata apa? Sebab based on the judgment of the researcher to who can provide the best information. Dia nak dapat, macam saya bagi contoh tadi, kita nak tahu berkenaan dengan pengalaman mangsa banjir. So of course, purposely kita akan cari orang yang terlibat dengan banjir tersebut. Okay, kita nak tengok cancer fighter. Okay, so kita of course kita akan purposely pergi cari orang yang pernah fight dengan penyakit kanser. Okay, so sebab tu nama dia adalah purposive sampling. Okay, yang seterusnya adalah snowball sampling, selecting a sample using network. Okay, start with a few individuals in a group or organization, collect information from them. Okay, they are asked to identify other people in the group or organization who then become sample. So kita minta dia cadangkan orang lain pula. Okay, yang seterusnya dan seterusnya. Okay, the process continues till the required number is obtained. Okay, so yang ni juga digunakan dalam kualitatif. Okay, sebab dia kalau kita tengok dari snowball ni, dia lebih kurang kepada, dia mirip-mirip juga kepada purposive. Okay, sebabnya kita akan minta dia cadangkan orang yang kena suit dengan kita punya study lah. Contoh kita buat berkenaan dengan merokok. Okay, so saya nak awak, boleh tak awak cadangkan siapa lagi yang merokok di sini. So awak minta dia cadangkan. So dia akan cadangkanlah siapa-siapa saja yang kena dengan apa yang kita nak. Okay, so makin lama kita akan dapat makin banyak lah. Okay, dan seterusnya kita ada juga mix sampling design. Kita mixkan antara random dengan non-random sampling design. Okay, so the sampling frames is first divided into a number of segments called interval. Okay. Okay, so awak boleh combinekan antara random dengan non-random sampling design. So, itu tak menjadi masalah. Okay, so kita boleh gunakan mixed sampling design. Okay, so selecting a sampling method. Okay, so dalam proses kita memilih sampling method, okay, berdasarkan pada population yang kita nak kaji. Okay, availability of list of sampling units. Okay, bergantung ada tak sampling units, list of sampling units. So kalau kita ada list of sampling units to sampling frame, kita boleh pilih probability sampling. Okay, level of precision required. Okay, generalizability. Okay, kemudian resources available. Okay, so lupa saya nak wrap up tadi yang berkenaan dengan non-probability sampling. Okay, so jadi bila sebut tentang non-probability sampling, okay, kalau probability sampling tadi, setiap orang dalam populasi tersebut mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Okay, that's why kita ada senarai nama. Tapi, okay, yang ni dalam non-probability sampling, tidak semua orang mempunyai kebarangkalian untuk dipilih. Sebab apa? Okay, let's say kita ada macam tadi, orang yang nak masuk dalam kelas tu ada dalam kita ada dalam 30 orang dalam satu kelas kan. Okay, so yang kita nak adalah 20 orang sahaja. Okay, so 20 orang pertama yang masuk tu, so dia dipilih sebagai partisipan. Tapi, okay, orang yang 10 orang lagi selebihnya tu, of course tidak mempunyai peluang untuk dipilih. Sebab kita nak 20 orang situ saja yang mula masuk tu je. Yang ada asal dan kat kita je. Tapi kebarangkalian untuk yang lain dipilih, yang selebihnya dipilih itu adalah tak ada. Okay, they don't have chance to be selected. Okay, so dalam sampelan bukan kebarangkalian tadi, kita ada quota sampling, kita ada convenience sampling, kita ada purposive sampling dan kita ada snowball. Okay, dan bila sebut tentang kajian kualitatif, okay, kita akan pergi kepada non-probability sampling, iaitu persampelan
bertujuan. Okay, ingat. Okay, so ada apa-apa soalan ke? Soalan? Tak ada. Tak ada soalan lah? Tak ada, Doktor. Tak ada. Tak ada, doktor. Kalau tak ada, saya berhenti sampai sini dulu. InsyaAllah kelas hari Khamis ni kita akan bincangkan berkenaan dengan apa ya, validity dan reliability. Okay. So mohon untuk awak fahamkanlah, okay, berkenaan dengan sampling ni. Okay, so sebab sampling ni penting juga kan untuk kita dapatkan data yang tepat, okay, untuk kita dapatkan maklumat yang tepat lah untuk kajian kita. Okay, so saya berhenti sampai sini dulu. InsyaAllah jumpa lagi hari Khamis nanti. Sekian, terima kasih. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung beraya. Jam saya pergi beraya yang awal. Terima kasih, Doktor. Okay. Terima kasih, Doktor.